নমস্কার, স্পট অন নিউজে আপনাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগত। আমি সাগর। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে উপস্থিত রয়েছি নৈহাটি স্টেডিয়াম থেকে। এখানেই আবারও কিন্তু আই লিগ 2 এর যাত্রা শুরু করে দিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। আমরা যেমনটা জানি, গত মৌসুমে আই লিগ 3 থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আই লিগ 2 যাত্রা শুরু করলো। প্রথম ম্যাচে ট্রাউয়ের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয়, 3-1 গোলে ট্রাউকে পরাজিত করলো ডায়মন্ড হারবার এফসি। আজকে ম্যাচের গোলদাতা তিনজন, কারা কারা সেটা সবাই পরিচিত, তাও একবার নামটা বলে দিই। প্রথম গোল করেন সেই মোহনবাগানের পুরনো প্লেয়ার পিন্টু মাহাতো, তিনি কিন্তু ডায়মন্ড হারবারে খেলছেন। আর দুরন্ত প্রথমে হেড থেকে গোল করে দলকে 1 গোলে এগিয়ে দেয়। তারপরে সমতায় ফেরায় ম্যাচ ট্রাউ, এবং তারপরে আবারও কিন্তু কিরিক দুরন্ত একটা সেট পিস থেকে গোল করেন, এবং তারপরে সবশেষে জবি জাস্টিনের ফিনিশ। 3-1 ফলাফলেই কিন্তু আজকের ম্যাচ শেষ হলো। ম্যাচ শেষে কথা বলে নিয়েছিলাম কোচের সঙ্গে, কিউরিকোনা কি বলছেন, এবং 3 স্কোরারের সাথেও কথা বলেছিলাম। সবকিছুই রইল আপনাদের জন্য। मतलब बहुत बढ़िया गोल हुआ जो फ्री किक से गोल आपने किया, तो क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के लिए? आज के मैच के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा टीम वर्क था और टीम वर्क से ही गोल होता है। सो हम लोग ने जो ट्रेनिंग किया तो हम लोग ने अभी फाइनली मैच में परफॉर्म किया है, तो वैसे ही गोल हुआ। पिंटू के पास आएंगे हम लोग। সেই মোহনবাগান থেকেই চলছে যাত্রাটা এখনো ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে। আচ্ছা, হেডে দুরন্ত গোল, প্রথম গোলটাই তোমার ছিল, যদি অনুভূতিটা একটু শেয়ার করে নাও। এটা আমার ডায়মন্ড হারবারের ফার্স্ট গোল, তো ভালো লাগছে। আর হচ্ছে এই সবে শুরু আই লিগ 2, এখন আরও 15টা ম্যাচ আছে, তো আমরা ট্রাই করছি আই লিগে যাওয়ার জন্য। পিন্টু মাহাতো, সেই পুরনো মোহনবাগানের পিন্টু মাহাতো এখন ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে যুক্ত আছে। কিভাবে নিজেকে মোটিভেট করছো, এখনো ফুটবল পায়ে দাপিয়ে ফুটবল খেলছো? কোচ প্লেয়ার্স এখানে অনেক ভালো, সবাই সাপোর্ট করছে, এবং মানে সবার सपोर्ट ही यार की मोटिवेशन। जॉबी पे चाहूँगा, जॉबी भाई क्या कहना चाहेंगे आप? आज के मतलब लास्ट जो गोल हुआ एकदम आपके पैर से ही देखे हम लोग, मतलब फीलिंग कैसे है आपका मैच के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे प्लेयर व्हेन वी स्कोर बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग बहुत दिन से एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीम भी अच्छा बोर्डिंग में चल रहा है, और पहले मैच 3 पॉइंट लेके जा रहे हैं, तो बहुत आगे जाना है। और हम लोग भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीम को थोड़ा आगे लेके जाने के लिए। ओके, सेम क्वेश्चन रहेगा पिंटू की तरह। आप ईस्ट बंगाल से शुरू किया, अभी डायमंड हार्बर के साथ है, मतलब मोटिवेशन कैसे करते हो? अभी फिलहाल बॉल पैर में जम के फुटबॉल खेल रहे हो। दोनों टीम अभी कलकत्ता में है। कलकत्ता पता है फुटबॉल को बहुत प्यार करता है एकदम। कोई भी टीम में खेलेगा तो अच्छा खेलेगा, तो इधर का लोग हम लोग को बहुत सपोर्ट करता है। और ईस्ट बंगाल जैसे डायमंड हार्बर भी बहुत ऐसे अभी स्टार्ट हुआ, मगर वो लोग भी बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा आगे जाने के लिए। और लोग हम लोग को बहुत केयर कर रहे हैं, अच्छे से केयर कर रहे हैं। तो हम लोग का ड्यूटी है अच्छा खेलना है, और वो हम लोग कोशिश करेगा। थैंक यू जॉय भाई।